Buenos días a todos. It is so awesome to be here with you. Es tremendo estar con ustedes aquí el día de hoy. As I've been working with Chris for, I don't know, almost 30 years now, 25, 30 years. He estado trabajando con Chris por más de 30 a 35 años. One of the things about Chris, he's a humble man. Una cosa de él es que es un hombre humilde. He also wrote a book on marriage. También escribió un libro sobre el matrimonio. And here it is. Y aquí está. Some of the chapters are interesting. Algunos de los capítulos son interesantes. Help, I have no idea what I'm doing. Ayuda, no sé qué estoy haciendo. That wasn't very gracious, was it? Eso no fue muy lleno de gracia. All right, grace starts now. Let's pray. La gracia empieza ahora, oremos. Lord, bless this time. Bendice este tiempo, Señor. I know that you're going to, Lord, Yo sé que lo harás, because you are the God of all grace. porque tú eres el Dios de toda gracia. And I know you're going to encourage and build up and convict all at once. Y que alientas y fortaleces todo al mismo tiempo. We give you this time in Jesus' name. Te Amen. damos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. I want to start by telling you a great story about the grace of God. Quiero empezar por relatarles una historia sobre And la it's a gracia de story Dios. about a man by the name of Frank. Es la historia de un señor que se llamaba Frank. As a young man in school, he was the worst student in the school. Y en la escuela, como un joven, era el peor alumno. He got in trouble, got bad grades. Se metía en problemas, sacaba malas notas. The other kids didn't like him because he was always causing trouble in the class. Los demás chicos no lo estimaban porque causaba muchos problemas en And clase. so one day Frank got the nerve to ask the teacher if he could vacuum the rug. Y un día él tomó el ánimo de preguntarle al maestro si podía aspirar la alfombra. So she thought that'd be a good idea. What could happen? So Frank went at it. He vacuumed the rug. Entonces ella pensó, bueno, es buena idea, adelante, y Frank empezó. And it happened to be right before Christmas break. Y esto sucedió antes de las vacaciones de Navidad. But when Frank had plugged his vacuum in, he had unplugged the fish tank. Y cuando enchufó la aspiradora, había desconectado la pecera. And so all the fish died, and all the kids were mad at Frank, too. Entonces todos los peces se murieron y todos los alumnos estaban enojados con él. His mom shows up at school and talks with the teacher. Su mamá se aparece en la escuela para hablar con la maestra. And she says, Frank's a mess. He's like the most difficult student. There's really not a lot of hope for him here. Y le relata que su hijo era un relajo y que no tenía mucha esperanza en esa escuela. The mom got mad, took him out of that school, and moved to Cleveland and enrolled him in a brand new school. Su mamá se enojó, se cambió, se mudaron a Cleveland y lo matriculó en una escuela nueva. Fast forward 25 years later, Adelantamos 25 años después. that teacher has a heart disease and is diagnosed. Esa maestra tiene una enfermedad del corazón que le han diagnosticado. And the doctor says there's only one doctor in the whole country that could operate on your situation, and he's in Cleveland. Y solamente hay un doctor en todo el país que puede operar tu condición y se encuentra en Cleveland. So she goes, and the surgery's successful, and she's looking up at the face of this handsome doctor, and she wants to thank him. Va para allá, la cirugía es exitosa, está vislumbrando ahí el doctor muy guapo. And then right then she has a massive heart attack and dies on the spot. Y en ese momento le da un paro cardíaco masivo y se muere. The doctor was shocked. El doctor está en shock And he looked over in the corner, y vio hacia un rincón and there was Frank, y ahí estaba Frank. a janitor in the hospital, Era who had unplugged the life support system to plug his vacuum in. era el conserje del hospital que había desconectado el aparato que la mantenía viva para conectar la aspiradora. All right, how many of you thought Frank was going to be the doctor? ¿Quiénes pensaron que Frank iba a ser el doctor? Well, what I want to tell you is you're all a bunch of Franks, and I'm a Frank. Pero lo que les quiero decir es que todos ustedes y yo somos Franks. And we didn't become doctors, we didn't become successful. Y podemos ser doctores, podemos ser We were the exitosos. rejects and the castaway, and the God of heaven, by his grace, called us into the ministry. Hemos sido los rechazados y
el Rey de Reyes nos llamó a su reino. So I have the wonderful privilege to speak on grace upon grace. Tengo el privilegio de hablar sobre gracia sobre gracia. I want to look at three things about the grace of God this morning. Y quiero señalar tres cosas sobre la gracia de Dios esta mañana. And you can make your way into your Bibles, Ephesians chapter 3. We'll start at verse 7 and 8. Empecemos en Efesios 3, versículos 7 y 8. And the first thing I want you to see is grace produces something in us. Lo primero que quiero que observen es que la gracia produce algo en nosotros. So we're looking at the production of grace in this first point. Entonces estamos en este primer punto viendo el rendimiento de gracia. It should produce two things in us. Debe de producir dos cosas en nosotros. Let's read verse 7 and 8 and I'll draw what those are. Vamos a leer versículos 7 y 8 y extraeremos lo que es. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. From verse 7, first of all, what I want you to think is grace produces a mindset. Primeramente quiero que observen que la gracia en el versículo 7 produce un estado de nuestra mente. Let's use Paul's words as an example of this mindset of the grace of God. Y vamos a pausar aquí para ver las palabras, cómo es este estado de la mente de Dios. Paul describes his calling to ministry as a gift of grace. Y Pablo describe su llamado al ministerio como un don, un regalo de gracia. I mean, a gift is supposed to be free and grace is free. De tal manera que un regalo es gratis, así como la gracia es gratis. It's almost redundant. Es redundante. But when you're talking about God and God's grace, you have to like combine words together to exaggerate the points. Pero cuando estás hablando de la gracia de Dios y de Dios, tienes que utilizar palabras y combinarlas para exagerar. What a lot of people understand is grace saved me. Mucha gente entiende, la gracia me salvó. Then after that, God kind of doles out the grace a little bit more stingy. Y luego tienen la impresión de que Dios da cuentagotas la gracia. But Paul saw that he was a sinner saved by the grace of God. Then God added more grace to his life and called him into the ministry. Pablo era un pecador, salvo por gracia, es llamado al ministerio y Dios le imparte más gracia. So the ones in this room, we've experienced the most of the grace of God possible. Y quienes estamos aquí en este lugar hemos experimentado la gracia a su máximo. I'm saved by grace. Soy salvo por gracia. And God added more grace to my life and allows me to be in the ministry. Y Dios me da más gracia, me imparte más gracia y me permite estar en el ministerio. And so what I like to express is I want our church and the pulpit to have the aroma of grace in it. Y lo que quiero expresar es que tanto nuestra iglesia como este púlpito tenga una fragancia de gracia. Think of it when you walk up and you smell carne asada on the barbecue, how wonderful that is. Haz de cuenta que estás acercándote al asador y hueles esa carne asada. That's what I want to come from the pulpits. Y eso es lo que quiero que emane del púlpito. Not carne asada, but the grace of God No flowing out to carne people. asada, sino la gracia de Dios. And you just like breathe it in as you're hearing the word of God. Y que ustedes lo inhalen a medida que escuchan la palabra de But let me Dios. say this. Pero permítanme decir esto. That's got to be the mindset of the pastor that is teaching first. Pero ese tiene que ser el estado, la condición mental del pastor que está predicando. You got to la be palabra. overwhelmed by the grace of God. Tienes que ser anodado por You la got to realize palabra that de you Dios. stand before those people by the abounding grace of God upon your life. Tienes que estar ante esa gente con la sobreabundante gracia de Dios en tu vida. So look at these words. Entonces vean estas palabras. The word gift is the Greek word dorian, La palabra griega para regalo es dorian and it emphasizes that it's free. y enfatiza que es libre. It's used in Romans 5:17 Es usado en Romanos 5:17 of the gift of righteousness. de el don de justicia. In Acts 2:28, the gift of the Holy Spirit. En Hechos 2:28 el don del Espíritu Santo. It's used in another form in John 15:25. Y es utilizado en otra forma en Juan 15:25. They hated me for no reason or without a cause is the phrase. La frase es: me odiaron sin razón alguna o por motivo ninguno. There is no reason God called you or me into the ministry. No hay razón alguna por la cual Dios a ti y a mí me llamó al ministerio.
The second thing is he uses the word grace. Y la segunda es que usa la palabra gracia, That's charis, which is we're saved by grace. que es caris, que es salvo por gracia. It's obviously free. Es obviamente gratis. Then he says it was given to me. Y lo dice que fue dado a mí. And that means given freely. Eso significa dado gratuitamente. So 3 times Paul says, I'm in the ministry by the free gift of the free givenness of God, however you want to translate that. 3 veces él implica que él está en el ministerio por el don, el regalo gratis de la abundancia de Dios de dar. So really you should be the second most surprised person on the planet that God is using you. Usted debe de ser la segunda persona más sorprendida en la tierra de que Dios lo está usando. And the first person would be your spouse. Y la primera persona es su Amen. esposa, su cónyuge. That's grace. Eso es gracia. So as you come to the pulpit with that mindset, grace is going to flow out. Entonces cuando uno llega al púlpito con esa condición mental, tiene que emanar esa gracia. But if you stand here with the slightest concept that I've earned this or I'm a little better than everybody else, that message is then going to be emanated from the pulpit. Pero si en algún momento, por lo más insignificante, tú te sientes que te lo mereces o lo has logrado y te paras aquí, eso va a emanar So let me también. tell you what I mean by a mindset. Quiero explicarles qué es lo que quiero decir con un estado I mental. know that grace is an attribute of God, a characteristic of God, Yo sé que es un atributo, una característica de Dios, la gracia, and it flows out of Him towards us. que fluye de Él hacia nosotros. So I came across years ago of a better definition of grace than the traditional unmerited favor. Pero hace algunos años llegué a una mayor o mejor definición de lo que es la gracia inmerecida. Because this is what unmerited favor what it sounds to me like. Porque esto es lo que suena a mí un favor inmerecido. God says, you surely don't deserve this, but I'm going to give it to you anyways. Dios dice, seguramente no te lo mereces, pero te lo voy a dar de todas maneras. And that's really not the case. Pero ese no es el caso. Grace is just something that's in God that comes out of Him to us. Gracia es algo que está dentro de Dios, que sale de Él hacia And it nosotros. doesn't consider the recipient at all. Y no considera al que lo va a recibir. So I wrote this definition down that I read years ago. Entonces escribí esta definición que hace algunos años leí. One man described it as a divine flow of benevolence or kindness. Un anciano lo describió como un flujo de benevolencia, de bondad. So it's the goodness of God flowing towards us, whether we're deserving of it or not. Es la bondad de Dios que fluye hacia nosotros, lo Take merezcamos o yourself no. out of the picture completely. It's about God. Y salte de la imagen esa y es simplemente se trata de Dios. Let me explain it this way. Permítanme explicarlo de esta manera. Aren't there times you just want to do something nice for your children? ¿No hay ocasiones en que ustedes quieren hacer algo bueno para sus hijos? But you don't say, you don't deserve this, but I'm going to give this to you anyway. Pero de ninguna manera le dice, no te lo mereces, pero te lo voy a dar. You just want to do it. Simplemente lo quieres hacer. And if you're parents, you don't get that, Y si ustedes, los padres, no entienden eso, we'll pray for you after today. oraremos por ustedes después de esto. But take it up a notch, grandparents. Pero vamos a subirlo a otro nivel, los How abuelos. many grandparents here? ¿Cuántos abuelos aquí? You understand grace. Ustedes entienden gracia. It's different. I don't know. It's different than your own kids. Es diferente a cuando tenías tus propios hijos. You just want to pour this goodness on them. Simplemente quieres derramarles bondad. One thing I have realized about being a grandparent Una cosa que me he dado cuenta al ser abuelo, is that genius skips a generation. que los genios se brincan una generación. If you're a grandparent, you'll get that. Si eres abuelo vas a entender eso. But there's just this love and goodness in you that you want to do something kind for somebody. Pero hay este amor, esta bondad, que tú quieres hacer algo para alguien. And as I receive that, it produces a mindset in me. Y eso es lo que produce ese estado mental. This is a mindset that it should produce. Y este es el estado mental que debería producir. A mindset of gratitude, Un estado mental de gratitud, a mindset that I'm totally undeserving of this, un estado mental que no merezco nada de esto, an utter dependence upon Him, y una dependencia completa sobre a Él, reckless abandon to fully rely upon Him, una entrega sin limitaciones a depender de Él, and a complete rejection to take any credit for this. y un completo rechazo de tomar crédito por ello. I believe that is the grace of God, Eso es la gracia de Dios, what the mindset is supposed to produce. lo que ese estado mental debe de producir. And it's easy to move away from that. Y es fácil distanciarnos de eso.
and think that once we find success, that it's due to something in us. Porque una vez obteniendo éxito pensamos que es algo debido a nosotros, And that causes all sorts of problems. lo cual causa muchos problemas. The second thing it's to produce, La segunda cosa que produce in verse es, 8, is a humility. en el versículo 8 es humildad. Verse 8, you can read that. Versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Paul refers to him as the least of all the saints. Pablo se refiere así como el menor de todos los santos. Another place he says, I'm the chief of sinners. En otro lugar dice, soy el principal de los pecadores. So when grace came to him, it magnified his sin in his own eyes and magnified the grace of God. Entonces cuando la gracia vino a él, magnificó el pecado en sus ojos y magnificó aún más la imagen de Dios. And that's the mindset that we're to have. Y It humbles us. ese es el estado mental que deberíamos de tener, que nos humilla. I want to briefly share my own testimony. Quiero brevemente compartir mi testimonio. God called me into the ministry at the lowest point in my life. Dios me llamó al ministerio en el punto más bajo de mi I vida. was raised in a dysfunctional family, alcohol and divorce and remarriage, alcoholism, a lot of messed up stuff. Crecí en una familia disfuncional donde había alcohol, divorcio y muchos problemas. I ended up in a foster home. Terminé en un hogar para foster, que es para no... Sí. And then I got kicked out of there. Y me corrieron de ahí. That's pretty bad. Someone brings you to the home and they kick you out. Es triste que te lleven a un hogar de alguien y que te corran de ahí. I had a lot of anger issues. Tenía muchos problemas de coraje. Another family in the city took me in. Otra familia en la ciudad me recibió. In that place, I had a heart virus. A heart virus. When I was living at the second house. Y ahí obtuve un virus del corazón. And I had to stay in bed for 9 months. Y estuve en la misma cama por 9 A meses. friend of mine came and brought me to a Bible study. There was a Calvary Chapel home Bible study, and I got saved. Y un amigo vino y me dio un estudio bíblico de Calvary Chapel y fui salvo. But when I knelt down on the side of my bed and received Christ, I was also responding to the ministry. Pero cuando yo me hinqué ahí al pie de la cama, no solamente para ser salvo, I estaba was- respondiendo al I was ministerio. raised Catholic. Yo fui criado católico. All 3 of the families I was with, they're all Catholic. Las 3 familias con que viví eran católicos. I never changed churches. It was all in the same church. Y nunca cambié de iglesia, era la misma iglesia con todas. The family that I was with was very Catholic. Y la familia con la cual yo estaba era muy católica. I told them I wanted to go into the ministry. Y les dije que quería entrar en el ministerio. So they said, well, you need to go to the Catholic seminary and see if they'll take you. Bueno, necesitas ir al seminario católico para ver si te reciben. So I went. Y fui. And the Catholic Church rejected me. Y la iglesia católica me rechazó. It's pretty low when the Catholic Church doesn't want you. Eso es lo más bajo que puedes llegar cuando la iglesia católica no te quiere. Think of some of the people that they did approve that were priests. Imagínate de algunas de las personas que sí han aprobado como curas. They told me no thanks. Y a mí me dijeron no gracias. And God called me. Y Dios me llamó. I don't have anything to boast of. No tengo nada I know de it's qué grace ufanarme. upon grace. Yo fui levantado en gracia sobre gracia. And it produces a humility in us. Y produce una humildad en nosotros. And I think that is so important. Y pienso yo que eso es tan importante. Because here's what happens. Porque esto es lo que sucede. God reaches way down to the bottom and picks like the most worthless people sometimes. Dios a veces alcanza al fondo y levanta a la persona menos valiosa. And he starts cleaning them up. Y empieza a limpiarles. And there's transformation that happens. Y hay transformación que ocurre. Then he starts using their life. Y empieza a usar sus vidas. And they forget where they've come from. Y se les olvida de dónde salieron. And now they're in leadership. Y ahora están en el liderazgo. And they don't extend that same grace that allowed them into the ministry to the next group of people. Y no extienden esa gracia al siguiente grupo que está por entrar al ministerio. And then the life of God just begins to be strangled out of that church. Y la vida de Dios empieza a ser estrangulada en esa So iglesia. important to remember you're in ministry by the grace of God. Muy importante recordar que estás en el ministerio por la gracia de Dios. That it would humble us. Eso debe humillarnos. We never forget our past. Y nunca olvidar nuestro pasado. Because Paul goes on to say in verse 8, Porque Pablo, the last part of verse 8, sí, la última parte del versículo 8 dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
And so now Paul preaches that message of unsearchable riches of Christ. Y ahora él predica este mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo. That word unsearchable means past finding out. Past finding out. The word unsearchable. Sí, es más allá de poder encontrar, eso es lo que significa inescrutables. It describes someone that you can't track. Describe algo que no puedes tú abarcar. You're tracking them and they leave no footprints. Estás tratando de alcanzar algo que no deja huellas. That's the grace of God. Esa es la gracia de Dios. And it talks about its riches. Y habla de sus riquezas. That means it's in abundance. Habla de abundancia. And so my role is to preach about the unexplainable grace of God. Mi rol es de predicar sobre la inexplicable gracia de Dios. So don't be afraid about being too gracious in your message. Así es que no tengas temor de estar lleno de gracia en tu mensaje. Just think how God has treated us. Imagínate, simplemente piensa cómo Dios nos ha tratado. And I'm glad that the Lord rescued me out of my situation. Y yo estoy agradecido que me sacó de la situación en que me encontraba. And after 25 years of counseling, I'm doing better. Y después de 25 años de consejería ya estoy mejor. There's absolutely no side effects. No hay efectos secundarios. Would you leave me alone? Déjame en paz. Maybe a few. We're still working on a couple. Todavía hay que trabajar en algo. But seriously, Pero seriamente, now I get to explain the limitless grace of God to people. ahora puedo explicar la gracia ilimitada de Dios. And a God la puts gente. often his messengers on display of that grace of God. Y muchas veces Dios pone mensajeros a la vista de esa And gracia. then he fills them with his power and his gifts. Y los llena con este poder y estos dones. So I want you to consider something. Quiero que consideren algo. If you're only allowing the strong to serve in your church, you're misrepresenting the very nature of God. Si solamente ustedes permiten a los fuertes ministrar en su iglesia, ustedes no están entendiendo o están malinterpretando la gracia de Dios. You're really misrepresenting the nature of the gifts. Están representando mal el don de esos reyes. Paul refers to the gifts as a manifestation of the Spirit. Porque esos dones son una manifestación del Espíritu. The Holy Spirit is manifesting himself through a person. El Espíritu Santo se está manifestando a través de una persona. And so he could take the weakest person and demonstrate those gifts, flow those gifts through him, so the Holy Spirit's power is manifested. Y puede tomar la persona más débil y hacer su poder fluir a través de él para manifestar el poder del Espíritu. Now here's what I think. Y esto es lo que pienso. As I was preparing for this message, A medida que preparaba este mensaje, I started meditating on a passage of Scripture, empecé a meditar sobre un pasaje de la Biblia and I'll just explain it to you. y se los explicaré. In 1 Corinthians chapter 3, Paul talks about Moses putting a veil over his face. En 1 Corintios capítulo 3 habla de Moisés que se ponía un velo. And Paul says Moses put that veil over his face because the glory was fading. Moisés se ponía ese velo porque la gloria se estaba desvaneciendo. That old covenant system had a measure of glory, but it was fading out. Ese antiguo pacto, convenio, tenía una medida de gloria, pero se estaba desvaneciendo. Because it's going to be replaced with a new covenant. Porque estaría repuesto por un convenio, un pacto nuevo. That work of the Spirit that transforms us by His power. Ese poder del Espíritu que trabaja y nos transforma. And so as I began to meditate on that passage, I believe the Lord began to speak to me to give us a warning. Y a medida que medité sobre este pasaje, vi que nos da una advertencia a Dios. I believe that Calvary Chapel started in utter weakness. Veo que Capilla Calvario empezó en debilidad. It was all about the grace of God. Se trataba solo de la gracia de God Dios. used some of the weakest and rejects in society, Dios usó los rechazados más débiles de la sociedad. and there was a glory to it. Y había una gloria de eso. And it was very powerful. Y era muy poderoso. But there are times when you start going as a movement, Pero hay tiempos cuando empiezas a actuar como movimiento well, that glory starts to fade a little y bit. esa gloria empieza a desvanecerse. And then we have to prop up that glory. Y tenemos que levantar esa And the gloria. tendency as a pastor Y la tendencia como pastor is to move away from grace es moverse, and distanciarse de la start gracia preaching the law, y empezar a predicar la ley, not necessarily out of the Old Testament, no necesariamente del Antiguo but Testamento, telling the people, here's all the things you should be doing. pero diciéndole a la gente, esto es lo que tienes que And hacer. if we'd be doing all those things, we could see this glory once again. Y al hacer todas estas cosas vamos a ver esa gloria de nuevo. And that's the very thing that puts out the glory. Y eso es lo mismo que
hace que se desvanezca esa gloria. So we need to get back to the grace of God. Tenemos que volver a la gracia de Dios. We need to get back to grace upon grace. Volver a gracia sobre gracia. Just kind of an overwhelming attitude that God would use us. Es una asombrosa situación de que Dios nos pueda utilizar a And nosotros. so in this conference, we are calling you to principles, En esta conferencia no lo estamos llamando a to principios, distinctives. sino a distintivos. But the power is in those things. Pero el poder está en esas cosas. Because then we could just teach anybody, hey, take these principles and go and you'll start a church, it'll be great. Porque al enseñar estos principios no significa que aprendes estos principios y empiezas We una need to iglesia. teach these distinctives. I'm not saying that. No estoy diciendo que no se deben de enseñar los distintivos, But we need to teach it to people who realize they are weak. pero necesitamos enseñarle a la gente que es débil And these principles aren't the key to success. y que estos principios no son la clave del éxito. I want to be utterly weak before God, Quiero ser completamente débil ante Dios so His power can be manifested in me. para que su poder pueda manifestarse a If través de that mí. person will take those principles, the glory of God will manifest through their ministry. Y esa persona toma esos principios en esa condición y entonces sí se manifestará la gloria de But when we Dios. start taking any credit, Pero cuando empezamos a tomar crédito and we think it's because we're doing something that other churches aren't, and that's why God's blessing us, we've moved away from the grace of God. y nos movemos de la gracia de Dios, cuando empezamos a tomar crédito de eso pensando que nosotros somos los que When we estamos. start making ourselves the standard for other churches, we're moving from the grace of God. Y cuando nos queremos hacer el estándar para todas las demás iglesias, nos estamos distanciando de la gracia de Dios. And we want other people to be like us. Y queremos que otras personas sean como nosotros. No, we should be utterly shocked that God is using us. Deberíamos de estar totalmente asombrados que Dios nos use. We're the least of the saints. Somos los más pequeños de los santos. Just my perspective when I started, De mi perspectiva de cuando yo I empecé, was in 1985. en 1985, When I told people I was a pastor of a Calvary chapel, cuando yo le decía a la gente que yo era pastor de una capilla Calvario, they looked at me like, that's not even a real church. me veían así como, eso ni siquiera es una iglesia verdadera. We weren't just the rejects in society, we were the rejects in the church. No éramos los rechazados de la sociedad, sino los rechazados de las iglesias. And we kind of rejoiced in that Y nosotros nos gozábamos en eso, because we realized we had nothing to offer anybody. porque nos dimos cuenta que no teníamos nada que ofrecer a nadie. We surely weren't telling them, you guys need to be like us. No podíamos decirles, ustedes deberían ser como nosotros. We were just glad to be in the kingdom anywhere. Estábamos felices con estar en el reino de Dios en algún lugar. I believe that's what was birthed in the Spirit Y eso fue lo que nació en el that we need to Espíritu. continue in. That's what we need to continue in. Y as eso es lo well. que necesitamos continuar en ello. So let's go to the next section. Vayamos a la siguiente sección. What time do I have till, Chris? Okay, wow. That's a dangerous thing. That's very gracious. I didn't say it was wise, but it's gracious. No digo que sea muy sabio, pero es medio The peligroso. second thing I want to look at is the power in grace. Lo siguiente que quiero hablar es el poder en la gracia. I believe as we have this mindset of humility and dependence upon God, that's where the power of God is manifested in a greater way. Se manifiesta de la mayor manera el poder de Dios cuando tenemos estado Let's go to mental 1 de verse humildad y 19. debilidad. Chapter 1, verse 19 of Ephesians. Capítulo 1, versículo 19 de Efesios, versículo 19 dice: So Paul's going to talk about the power of God. He's going to have to use 6 different words to describe it. Y Pablo va a hablar del poder de Dios y va a utilizar 6 palabras para describirlo, He uses 3 in the beginning of verse 19 and 3 in the end of verse 19. utilizando 3 al principio del versículo y 3 al final, It's like they're combined together. como que están combinadas. If you look at verse 19, here's the 6 words. Y veamos el versículo 19 y Exceeding, ah, chapter 1, verse 19. sí, 19. Ephesians 1:19. Sí. Supereminente, Then greatness, grandeza, power. poder. That's the first 3. Esas son las primeras 3. The second 3 are working, Las siguientes 3 son operación, mighty, poder and power. y poder y 6 fuerza. words to describe the power of God. This is what's available to us. 6 palabras para describir el poder de Dios es lo que tenemos a nuestra So I just want to disposición. remind you, it's not more power that you need, but we need to learn how to access that power that's available. No es que requieras más poder, sino cómo acceder a ese poder. Let's whet our appetite a little bit for this power. Vamos a tener sed por este poder. Verse 19, if you read the whole thing. Versículo 19 dice lo siguiente: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. The first word is exceeding or surpassing.
La primera palabra es supereminente o que se excede. It literally means to throw something beyond. Significa literalmente aventar algo más allá So de. here's the mark, Aquí está la marca and it goes past that mark. y va más allá de esa marca. Or in a scale, the maximum amount, it goes beyond that. O como en una balanza, va más allá de la So capacidad. God's power is beyond anything we can measure. El poder de Dios está más allá de cualquier cosa que pudiéramos So medir. whatever you think of the power of God is, there's more to it. Cuando pensamos del poder de Dios, hay aún más. My teenagers, Mis adolescentes, they like to tell me what they could do. les gusta decirme lo que ellos hacen. So my son comes home and says, oh, I did 20 pull-ups. Llega mi hijo y me dice, hice 20 abdominales. He's a sophomore in 10th grade in high school. Está en la prepa, es sophomore en segundo Here's what año. I tell him every time. Y esto es lo que le digo cada vez. When I was your age, I did 21. Y cuando yo tenía tu edad, yo hacía 21. I always tell him one more. Uno más, siempre les Dad's digo. power always surpasses yours. Ese poder es como, mi poder es como But sobrepasa el God's tuyo. power goes way beyond Pero el ours. poder de Dios está mucho más allá That's del the first nuestro. word. Es la primera palabra. The second word is greatness. La segunda palabra es grandeza. And that is the word megathos. Esa es la palabra megathos. We have in English the word mega. En inglés, bueno, está la palabra mega y en It español means también. strong or great. Significa grande o fuerte. Acts 4:33 says there was mega grace upon the church. Hechos 4:23 dice que hay mega Grace. gracia en la So iglesia. there's mega grace and mega power available. Hay mega poder y mega gracia. The third word is the word that we all know, dunamis. Y la tercera palabra que ya conocemos todos From es dunamis. Acts 1:8, the Holy Spirit gives us that dunamis power. De Hechos 1:8, ese poder que es dunamis. Weiss describes it as Wurst lo describe como, to overcome resistance or affects a change. Vencer la resistencia o los efectos de cambio. That means anything in your life that needs to be changed, God has the power to change us. Así que cualquier cosa que tiene que ser cambiada en tu vida, Dios tiene poder para hacerlo. So whatever's happened in life, we can function in the grace and the mercy and the power and the holiness of God. Sea lo que suceda en la vida, podemos funcionar en la gracia y misericordia de Dios. You know, sometimes in ministry you get hurt Muchas veces en el ministerio eres lastimado by the very sheep that you're feeding, por las mismas ovejas que estás and you alimentando. say, I can't do this anymore. Y puedes decir, ya no puedo hacer esto. Let's correct that. Vamos a corregir eso. God never asked you to do it in your own strength. Dios nunca te dijo que lo hicieras en tu He fuerza. says, I will give you the power to love these people. Yo te daré el poder para poder amar a esta So there's gente. no quitting. Así es que no hay de darse There's por no sulking vencido. over in the corner. Y no hay que ponerse a llorar en la God wants to esquina. give you a dynamic power that goes way beyond what you have in yourself. Dios te quiere dar un poder dinámico que está mucho más allá de tu capacidad para que puedas hacerlo. The second set of three, El segundo juego de tres, in English it says working. en inglés dice operación. It's the Greek word energeia. La palabra griega energía, We get the word energy from it. de la cual obtenemos energía. God's given you an energy. He's infused it into you. Dios te ha dado una energía, la ha infundido en ti. This is why every day you wake up, you still want to be in the ministry. Es por eso que despiertas cada día y quieres seguir en el ministerio. Sometimes your brain and your emotions say one thing, but your will is determined to go forward because of the energy of God. Muchas veces tu cerebro y tu voluntad dice una cosa, pero tu Keep moving on. Keep staying in the ministry. algo te hace que continúes. It's used in Galatians chapter 2, verse 8. Es utilizado en Gálatas 2, versículo It 8. says, for he who worked effectively in Peter also worked effectively in me. Que dice lo siguiente, 2 verse 8. pues, Gálatas 2:8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. So God transformed Paul to go minister to the Gentiles. Dios transformó a Pablo para que fuera a trabajar o obrar con los gentiles. Paul grew up hating the Gentiles. Pablo creció odiando a los gentiles. He was prejudiced. Tenía prejuicios. But God worked in him to the degree that made him the apostle to the Gentiles.
al punto que Dios lo llevó a ser el apóstol de los gentiles. That's the energy that God gives us. Ese es el poder de Dios que It, nos da a it comes nosotros. from Him. Viene de Él. And then lastly is the word, the second word of the three is mighty. La segunda palabra de las tres es grandeza. This word is awesome Esta palabra es because it asombroso. speaks about the ability to enforce rule Habla de la habilidad de aplicar reglas or dominion. o dominio. So God has the power to bring about His kingdom wherever He wants, when He wants, how He wants. Dios tiene el poder de traer su reino en donde sea, cuando sea y como Él quiera. So it doesn't matter who gets elected in your country, what party gets put up, God has the power to exert His dominion there. No importa quién es elegido en tu país, Dios tiene el poder de poner a esa persona. We don't have political power, but we have this dominion power that God will bring about His rulership. Nosotros no tenemos poder político, pero tenemos el poder del dominio que Dios Is va it a much traer. better for me when I have to vote in the United States? Eso lo hace más fácil para mí cuando tengo que votar en Estados Unidos. One man put it this way: Permítame ponerlo de esta if manera. God wanted us to vote, Si Dios quisiera que votáramos, He'd give us good candidates. nos daría buenos candidatos. I still vote, Todavía voto, but it's not the greatest choices. pero no son las mejores But the church elecciones. doesn't need political power. Pero la iglesia tiene poder, We don't need political power. no necesitamos poder político. We have the power of God that can take dominion. Tenemos el poder de Dios que puede tomar dominio. Then the last word He uses is translated power. Y la última palabra que utiliza es poder. It speaks about strength Habla de fuerza or ability. o habilidad. So this is a power that's available Y este poder está to disponible the weakest Christian on the planet. al cristiano más débil del planeta. So obviously we have enough resources. Obviamente tenemos We have enough resources. suficientes recursos. But how do we tap into this power that's there? Pero ¿cómo es que accedemos a ese poder que está ahí? And I think, first of all, having that mindset of grace, Primeramente teniendo ese estado mental de gracia. I don't have anything in me. No tengo nada en mí. There's no reason God should use me, No hay razón por la cual Dios me but He's use, called me by grace. pero me ha llamado por gracia. And it's like God flows towards that person. Y es como que Dios fluye a esa persona. God flows towards weakness. Dios fluye hacia la Just debilidad. like water automatically goes downhill, Así como el agua escurre hacia abajo, God is attracted to humility and brokenness. Dios es atraído por la humildad y por el The quebrantamiento. Bible says God resists the proud, but He gives more grace to the humble. La Biblia dice que resiste al orgulloso, pero da más gracia al humilde. Just like a magnet, the opposite poles attract. Es como los polos opuestos de los imanes que se And atraen. this is why I'm emphasizing we have to have this mindset of weakness and dependence upon God. Es necesario tener este estado mental de debilidad y de necesidad de Dios. That's the person that God will use. Esa es la persona que Dios utiliza. Again, a little bit of history. Un poco de historia. When I became the pastor at Calvary Chapel in La Mirada, Cuando yo fui hecho pastor de Calvary Chapel La Mirada, here's how I got accepted. así es como fui aceptado. My pastor passed away with cancer. Su pastor murió de cáncer. I called down to Costa Mesa Llamé a Costa Mesa and I said, I'm the new pastor at Calvary Chapel La Mirada. y les dije, yo soy el nuevo pastor de La Mirada. And the guy said, right on, bro. Y le dijeron, órale, carnal. Órale. I like that. There was no process. No había ningún proceso, I didn't have to qualify. no tenía que calificar, No background check. no tuvieron que checar mis I antecedentes. probably wouldn't have passed that, so I'm No hubiera glad there pasado eso wasn't de todas any. maneras. And we were weak. Éramos débiles. I'm not saying that we shouldn't have a process. That's not the point. No estoy diciendo que no debemos de tener proceso, But pero there was a mindset había un estado mental, that God wasn't looking for the strongest and the most noble and the mightiest. que Dios no estaba buscando al más fuerte, al más noble, al más Or I would poderoso, have been passed over. porque me hubieran sobrepasado a mí. I read the greatest definition of early days of Calvary Chapel. Leí la mejor definición de los días primeros de Calvary Chapel. Dave Rolfe said this. David Rosales dijo eso. Dave Rolfe. Oh, Dave Rolfe, perdón. He said the inmates were running the asylum. Los locos estaban corriendo el manicomio. That's the way it was. Eso es lo que era.
Who sends out an 18-year-old to pastor a church by the name of Greg Laurie before he was Greg Laurie? ¿Quién envía a un pastor de 18 años como Greg Laurie? I mean, these guys were messed up. Estos amigos estaban de veras. I wasn't as bad as them. No, excuse me. Okay. Estos amigos no estaban tan destorlongados como dice. Yo no estaba tan destorlongado como ellos. Chris says they were all jacked up. That's what it Pues is. dice que estaban todos tronados. Mike McIntosh was my first pastor. Mike McIntosh fue mi primer pastor. And that guy was wild. Y ese amigo estaba, He was crazy. era loco. And he hasn't changed since I talked with him yesterday. Y no ha cambiado. You know what? But honestly, it inspired me to go in the ministry Pero esto me inspiró a entrar al ministerio. because he wasn't preaching himself. Porque él no estaba predicando. He was preaching about the grace of God and the power of God. Estaba predicando de la palabra de Dios, del poder de And I Dios. saw the power of God manifest through his life so often. Y vi cómo se manifestaba el poder de Dios a través de su vida And it tantas inspired me to veces. take steps of faith. Y me inspiró a tomar pasos de fe. And so God raises up the weakest. Así es que Dios levanta a los más débiles. And then others say, man, I could do that, Lord. Use me. Y otros que dicen, yo puedo hacer eso. So I want to give Úsame you a mí. two examples on how this happens. Te voy a dar dos ejemplos de cómo sucede esto. I want you to look at people in grace, two people that God put his grace upon. Vamos a ver dos personas sobre las cuales Dios puso su gracia. And it'll take an hour to look at each one. But Y hang in una there. hora para cada uno. Acts chapter 4, just going to look at one verse, verse Cap- 8. Hechos, We're going to capítulo look at 4. Peter. We'll look at Peter. Vamos a ver a Pedro. Anytime you need an example of a sermon illustration, Peter, he's available. Hechos, Verse 8, you could read verse 8. Hechos 4, versículo 8. Acts Yeah. 4, verse 8. I was in Ephesians. Perdón, That's un a good momentito. verse, too. You could read mine. Ok. Sí, Oh, en yeah. inglés. Muy bien. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. So Peter, filled with the Holy Spirit. Así es que Pedro, lleno del Espíritu Santo. This is why he was powerful in the book of Acts. Es por esto que él era poderoso en el libro de Hechos. Now, it doesn't say how he was filled with the Spirit. No dice cómo estaba lleno del Espíritu. John was there. It doesn't say John laid hands on him. Estaba Juan ahí, no necesariamente Juan le It puso doesn't la even mano. say that Peter asked. Ni dice que Pedro pidió. So let's examine the setting. What promotes the filling of the Spirit in our lives? Bueno, vamos a examinar la escena para ver qué es lo que llena nuestras vidas Let's del look at the Espíritu. setting. Veamos la The escena. setting is he's probably before the strongest, most powerful ruling body in Israel called the Sanhedrin. Está ante el Sanedrín, que era el cuerpo de poder más fuerte, más autoritario en There's su sociedad. 70 powerful men, 70 hombres poderosos. and the 71st is the high priest. Y el 71 es el alto sacerdote. They would have been sitting in a semicircle, all the powerful people, Estarían sentados en un semicírculo como las gentes de and poder, James and John would have been interrogated in the middle. con Juan y Santiago en medio siendo interrogados. So 71 versus 2. 72, 71 contra 2. This is the very group that sentenced Jesus to death. Este es el mismo grupo que sentenció a Cristo a muerte. The very group just a few months ago, Peter was outside of Caiaphas' house and denied the Lord when a young maiden came to him. El mismo grupo que estaba dentro de la casa, que en el atrio estaba Pedro y negó al Señor. They have just spent a night in jail, in the temple jail. Acaban de pasar una noche en la cárcel del They templo. were arrested even though they didn't do anything. Habían sido arrestados, no habían hecho nada. I've been arrested twice. A mí me han arrestado 2 veces. Well, it was more like I got detained at the police station twice. Más bien como que me detuvieron 2 veces en la estación de I policía. got picked up when I was 12 years old from my school, and they brought me to the police station. A la edad de los 12 años me levantaron de la escuela y me llevaron a la estación de Detectives policía. came. Detectives came and Los took me. detectives llegaron, They put me in a room and they interrogated me. me pusieron en un cuarto y me interrogaron. It was intimidating. Era muy intimidante. But I can't say anything about it No puedo decir nada de ello because the statute of limitations haven't run out yet. porque aún no terminan los So we'll just leave it at límites that. de... It was terrifying. Era terrible.
So here these guys are in the midst of this powerful situation. Así es que aquí estaban estos dos amigos en medio de este grupo poderoso. I think something had to be in Peter's mind and heart. God, I need you. Seguramente en el corazón y mente de Pedro estaba esa situación God, de help Dios, me. te necesito, Dios ayúdame. God, give me boldness to speak to these people. Dios dame de nuevo para hablar con I think it esta was a gente. mindset. Este era su estado It was an mental. attitude. Era una It was an actitud. understanding that I need you now, God. Era la comprensión de que te necesito en este And momento, here's Dios. this weakest time in Peter's life. Este es el punto más débil de la vida de Pedro. And that's when the power of the Spirit of God comes in and fills this vessel. Y es cuando el poder del Espíritu llega y lo inunda. Here's the problem. Aquí está el problema. We want to avoid those situations at all cost. Queremos evitar esas situaciones a toda costa. When I plan something, I want to plan it out, make sure we have all the resources. Cuando yo planeo algo, quiero planearlo y tener todos los recursos I don't want necesarios. to be in a place where I'm totally vulnerable and have to totally depend upon God. Y no quiero estar en un lugar donde estoy totalmente vulnerable y tengo que depender totalmente de But I Dios. believe that's when the power of God is manifested. Pero eso es cuando se manifiesta el poder de Dios. Because I know I'm weak, Porque sé que soy and débil God fills me by His grace. y me llena por su gracia. But the longer you're in ministry, Pero entre más tiempo estás en el ministerio, you stop taking those steps of faith and risks. paras de estar tomando esos pasos de riesgo y de fe. One man said we're trying to tame God. Uno comentó, estamos tratando de domar a Dios. Make it easy on me, God. Hazlo fácil a Don't mí, put Dios. me in a place where I'm totally vulnerable and have no resources. No me pongas en una situación donde no tengo recursos. So we start playing it safe. Entonces estamos jugándole a la We segura. stop taking risks Paramos de tomar because it riesgos might not work out. porque quizás no funcione. And then the power of God just begins to get shut off. Y entonces el poder de Dios empieza a cerrar. I think that happened to me. Y pienso que eso es lo que me pasó a I mí. think that's why the Lord sent me to go plant a church where I knew nobody after being in a place of comfort for 32 years. Y después de haber estado en un lugar de confort por 32 años, Dios me mandó a plantar una iglesia a otro lugar. It was like the Lord was, when He called Peter, come out of the boat. Es como cuando el Señor le dijo a Pedro, salte del barco. He had to step on water. Tuvo que pisar el agua. There was no support. No había apoyo. God had to come through supernaturally. Tenía que sobrenaturalmente llegar Dios. And when you're walking by grace, Y cuando estás caminando por gracia, you take those risks tomas esos riesgos. because you realize it's not me. Porque te das cuenta que no se trata de mí, It's not because I have some ability to do these things. porque yo tengo alguna habilidad de hacer estas I'm just cosas. foolish enough to trust God to do something amazing. Soy tan aventado de permitir a Dios que haga algo So asombroso. let me challenge you. Déjame retarte. Are you playing it safe? ¿La estás jugando a la segura? No risk. Sin riesgos, I think we're not going to experience the power of God. no when we vamos do a that. experimentar entonces el But I poder de take steps Dios. of faith because I know God is gracious. Pero yo tomo pasos de fe porque sé que I'm Dios not está lleno de deserving of gracia. it. He No didn't lo, call me mere- because of me. no lo merezco, no me llamó por mí. It's all about the grace of God. Todo se trata de la So gracia de find Dios. yourself in a place of utter dependence, Encuéntrate en un lugar de total dependencia and you'll find the power of God. y encontrarás el poder de Dios. That's where I want to live. Es donde yo quiero Where vivir. God has to supply supernaturally. Para que Dios provea sobrenaturalmente. And we started this new church plant a little while. We've been going on Sunday mornings about a year. Empezamos esta iglesia que plantamos y vamos los domingos And we just have a handful por of un año. people. Y tenemos una media docena de gente. But an opportunity to go on the radio came up. Pero salió la oportunidad de estar en el radio. We have no money. No tenemos dinero. We signed a contract for a year. Firmamos un contrato por un año Tell them we'll pay that every month. y les dijimos que lo pagaríamos cada mes. And we had like 25, 30 adults at the time. Y tenemos a lo mucho 25 adultos en la congregación. So we're either going to sink or it's going to be awesome. O nos vamos a hundir o va a ser asombroso. I had to take a risk. Tuve que tomar un riesgo. And those are the things that we want to try and minimize. Y esas son las cosas que tratamos de minimizar. We like to say, Lord, provide me a year's worth of time for radio, the money, and then I'll go on the radio. O sea, queremos pedirle a Dios que nos provea el dinero para tener un contrato de un año en la radio. God Y wants luego us me to be aviento. vulnerable in Him. He wants us to be vulnerable in Him. Dios quiere que seamos vulnerables en Él. I think that's what happened with Peter. Y es lo que sucedió con Pedro. Totally vulnerable, Totalmente vulnerable. totally overwhelmed, Totalmente anonado. and the power of God shows up. Y el poder de Dios se aparece. Added to this, Agregado a esto, isn't God so gracious to give Peter another chance where he failed?
¿No es asombroso y lleno de gracia que Dios le dé una oportunidad, una segunda oportunidad He's donde like, había fallado Peter, I'm going Pedro? to let you do this now, but with the power of the Holy Spirit. Pedro, te voy a permitir hacer esto, pero ahora con el poder del Espíritu Santo. And we got to make sure that we give people that fail second chances. Y tenemos que asegurarnos de darle segundas oportunidades a personas que han Grace fallado. restores. Grace will restore people that have fallen. La gracia restaurará. Give them another opportunity. Denle otra oportunidad. A lack of grace makes it impossible for someone to come back. Falta de gracia lo hace imposible para que esa persona The second regrese. example I want you to look at is David, King El David. segundo ejemplo que quiero que vean 1 Samuel es 16. David. Primera de Samuel 16. 1 Samuel 16. You know the story. Ustedes saben la historia. Samuel comes to Jesse's house and asks for all the brothers to come before him. Samuel viene a la casa de Isaí y le dice que todos sus hijos se presenten. Verse 6 you could read. Versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. So this is probably the oldest, Quizás era el mayor, Eliab. Eliab. And Samuel says, man, this is the guy. Y Samuel dice, este es. He must have had some sort of appearance that Samuel thought, man, this guy looks kind of kingly. Tendría algún aspecto que lo hacía verse como un rey. The Lord said, no, I didn't choose him. Y el Señor le dice, no lo escogí. You know the story. All the brothers come through, and Samuel's like, you have any other sons? Y ustedes saben la historia, todos los hijos pasan a revisión con Samuel y le pregunta, ¿tienes algún otro hijo? And his dad said, well, there's the youngest that's out there. Pues está el más joven. He didn't even call him by his name. Inclusive lo llamó ni siquiera lo llamó por su nombre. There's the youngest. Ahí está el más joven. Surely you don't want him. Seguramente no quieres a ese. He's different. Es un poco diferente. He's a musician. Es músico. Those, you know those musician types, those artsy, they're just Ya ves cómo different. son esos músicos, esos artistas. So obviously he's the one that's been chosen, Pero obviamente ese fue el escogido, the youngest. el más joven. I'm in that situation. Yo estoy en esa situación. I'm 50-something years old. 56. Tengo 56 años de edad, 56 años de edad. So I know that I have less time ahead of me than I do that's behind me. Tengo menos tiempo adelante que lo que ya pasó. They call me middle-aged, Me dicen que estoy a la edad media, but how many 112-year-olds do you know? that are- pero ¿cuántos de 112 años conocen ustedes? So I'm past the middle. Es que ya pasé el medio hace rato. So my time is shorter. Mi tiempo es más corto. And it's harder for me to look at a 20-year-olds Para mí es difícil ver a un joven de 20 años with a lot of confidence, con mucha confianza, to entrust them, empower them in ministry. para confiarles y darles el ministerio, That's because I'm not looking through the eyes of grace. porque no estoy viendo a través de los ojos de gracia, I'm looking through human ability. estoy viendo a través de habilidad humana. And if we don't walk by Y grace, si no caminamos por gracia, we're going to miss the next King Davids in our y generation. vamos a perdernos de los siguientes reyes gonna David pass de over nuestra them. generación. Los And vamos a pasar. God's literally doing this in my own heart. Literalmente esto es lo que Dios está haciendo en mi corazón. About 4 years ago, I realized I needed younger people on staff. Hace 4 años me di cuenta que necesitaba gente joven en mi But personal, God tricked me. pero Dios me hizo una jugada. He didn't tell me I was going to be replaced. Pero no me dijo que a mí me iban a reemplazar. If he would have told me that, I would have said, that's not the Lord. Si me hubiera dicho eso, no hubiera tomado esa opción. So I had to pick someone to take my spot at La Mirada as I go plant this church in Orange County. Me vi en la necesidad de escoger a alguien que tomara mi lugar en la mirada para And there irnos a were la really nueva 4 plantación. guys before me, Había, four people. había 4 personas. One was a missionary that seemed like a great candidate because he had a lot of experience as a pastor. Uno era misionario, tenía gran experiencia como pastor. One was a pastor for 10 years. He had his master's degree. Otro era un pastor que tenía una maestría. Another was a younger guy that also just got his master's degree from Talbot. Y había otro joven que acababa de obtener su maestría de Talbot. And I considered them. Y los consideré. And what I was thinking is I should probably get someone in their 40s to Y yo replace estaba pensando, quizás debería escoger a alguien como en los a 40, younger person. una persona más joven. Because 40 was comfortable for me Porque 40 era cómodo para mí. because they have experience. Porque ya tienen experiencia, You know, they're probably going to move things forward. They're mature. son maduros y pueden mover las cosas. But the Lord showed me to pick the youngest one.
Pero el Señor me enseñó que escogiera al más joven. She's a kid to me. Es un chamaco. He was raised in my church. Creció en mi iglesia. I was his little league coach. Y yo fui su entrenador en He béisbol. was best friends with my son. Era el mejor amigo de mi hijo. He got kicked out of Bible college. Lo corrieron del colegio bíblico. Don't tell anybody though. No le digan a nadie en eso. I'm hoping that Sean will give him an honorary degree. Espero que Sean le dé un grado honorario. And Lord said, that's the one. Y el Señor me dijo, ese es. It was so hard for me to, because I love my church. Era muy difícil para mí porque amo mi iglesia. I've put my life into that. Había puesto mi vida en esa iglesia, And I got to turn it over to a kid. pero se lo tengo que entregar a un chamaco. The only way I could describe it, it's like I had this precious Stradivarius violin. Una manera de describirlo es como si tuviera esta Stradivarius preciosa I'm turning it over to a gorilla. y se lo estoy entregando a un gorila. What might he do to this? ¿Qué le hará a esto? And then the Lord began to speak to me. Y el Señor empezó a hablarme. And it was the first time I saw it in the book of Acts. Y es la this primera way. vez que lo vi en el libro de Hechos. God said, I'm going to pour out my spirit. Voy a derramar mi espíritu And he says, upon your sons and your daughters. sobre tus hijos y tus hijas That's into that next generation as well. en esa siguiente generación. I get to dream the dreams now. Ahora puedo soñar los sueños, But God is going to pour it on the sons and daughters. pero Dios va a derramar sobre The younger hijos e ones. hijas, a los más jóvenes. And that's what they need. Y eso es lo que necesitan. That's what the next leader of any church needs is a filling of the Holy Spirit. Y eso es lo que cualquier líder de la iglesia que necesita. They need the que, power of God. que sean llenos del poder del They need Espíritu, to el poder understand the de grace Dios, of God. entender la gracia de Dios. Because here's the funny thing. Pero hay una cosa curiosa. I started when I was 24 as Yo pastor. empecé cuando tenía 24 años, But I was afraid to give another 20-something. pero tenía temor de darle otro de veintitantos años. See el how we poder, could lose la perspective? situación. ¿Cómo puedo perder la I'm perspectiva? glad God was so gracious and gave me a young start. Estoy agradecido que Dios me dio el inicio cuando yo estaba tan But joven, now I was looking at things differently. pero ahora estaba viendo las cosas I diferentes. was looking at human effort, human ability, Estaba viendo habilidades y esfuerzo humano rather than just the grace of God upon en someone's vez de life. la gracia de Dios sobre alguien. And if we don't see that, we're going to miss the King Davids that will raise up among us. Y si no vemos eso, nos vamos a perder de los reyes David. And I'll finish with here's how it happens in the church. Here's how it happens in the church. Esto es como sucede en la iglesia. When I was going to seminary when I was 25 years old, Yo tenía 25 años cuando fui al seminario and I told people I was a senior pastor. y les decía a la gente que yo era un pastor They titular couldn't believe it. y no lo podían creer. They said, well, what church is it? Y me preguntaban cuál iglesia I es. said, it was Calvary Chapel. Capilla Calvario. They said, oh. Oh, Like, no wonder. con razón. But what I noticed is all the other guys that were my age, Pero lo que noté de todos los que eran de mi edad, they were in typical denominational churches. estaban en iglesias And denominacionales, as far as they were able to like rise in leadership y lo que ellos veían hasta dónde podían subir en el liderazgo was being the college pastor or the high school pastor. era ser un pastor en la universidad o en All la of them were. preparatoria. All of them were in that position. Todos estaban en esa posición. I was the only one that was a senior pastor. Yo era el único pastor titular. And that's what happens with movements. Y eso es lo que pasa con movimientos. We start playing it safe Estamos jugándola a la segura and we look at human efforts y vemos esfuerzos humanos and we miss out on the next generation that God is raising up right before y nos us. perdemos de esa generación nueva que Dios And está then they get levantando. stuck in the college and the high school and we don't give them authority in the church. Y están atorados en esas posiciones y no les damos autoridad en la iglesia. Because we're trusting as if someone that's older, they could manage the church. Porque estamos confiando que por ser una persona mayor ellos pueden manejar la It iglesia. doesn't matter whatever age you are, you can't manage the church. No importa qué edad tengas si no puedes manejar la Who has iglesia. God chosen? ¿A quién ha escogido Dios? I know when he chose me, he chose one of the weakest. Yo sé que cuando me escogió a mí, escogió uno de los Well, más why would débiles. I now go and look for the strongest? ¿Por qué he de buscar yo al más fuerte? It's this mind shift that happens. Es este cambio del estado mental. So que we cambia. need to have places that even the weakest could serve in our churches. Tenemos que tener lugares donde los más débiles pueden Even the servir en la iglesia. youngest.
even the youngest. aún los más jóvenes. And we need the old people as well. We need everybody. Y necesitamos a los viejos, necesitamos a The todos. key is not the age. La clave no es la edad, The key is the power of God. es el poder de Dios. And I think that's accessed by people that are understanding the grace of God, grace upon grace. Y eso es accedido por gente que entiende y comprende la gracia de Dios. So I'm simply calling us back to the grace of God, a mindset. Así es que siento que estamos siendo llamados a ese estado mental de gracia. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Lord, help us to be so appreciative of your grace today. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente apreciativos de tu gracia. Not just that you saved us, No solamente que nos We- ha salvado, we rejoice in that. nos regocijamos en eso. But now by grace you allow us to be in the ministry. Pero ahora por gracia nos permite estar en el ministerio. Help us to see it's a gift of grace. Permítenos, ayúdanos a verlo como un Freely don de given gracia, to us. libremente dado a There's nosotros. no reason why we should be in the places that we're in. No hay razón alguna por la cual deberíamos estar en el lugar donde estamos. May that be the heart we teach from, Lord. Y que ese sea el corazón con el cual enseñemos. May it inspire others in our churches as well, Que inspire a otros en nuestras iglesias también. to give them hope Para darles esperanza. and looking to the right place, the right source of power. Para ver en el lugar correcto, la fuente de poder correcta. Lord, and this is available for anyone of any age. Esto, Señor, está disponible a cualquiera de cualquier edad. So may your grace be magnified, Lord. Que tu gracia sea magnificada. And may you be magnified as you work through broken lives. Y que tú seas magnificado al obrar a través de vidas quebrantadas. In Jesus' name, En el nombre de Cristo. amen. Amen. God bless you.